أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa kita pada hari yang ke-17. Dan alhamdulillah juga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertakziah di rumah almarhumah Ibu Irma, itu suami dari istri dari Bapak Anton Andri. Salam dan salam kita sampaikan Nabi kita Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ketua RW 11, yang saya hormati Ketua RT 08 Tulabunga, yang saya hormati para tokoh masyarakat Tulabunga dan para tokoh masyarakat lingkungan RW 11, yang saya hormati keluarga besar Bapak Anton dan juga almarhumah Ibu Irma, yang saya hormati Bapak Ibu warga Villa Bunga yang malam ini hadir dalam rangka takziah 7 di rumah Bapak Anton. Pada malam hari ini kita melangsungkan untuk tahlilan
yaitu membaca surat Al-Quran Yasin, kemudian dilanjut tahlil dan tahfidz, kemudian nanti insyaallah tausiah yang diberikan oleh Ustaz Rifai, dan mungkin nanti selanjutnya adalah kata sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita mungkin langsung saja. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pegang buku Yasinan, silakan yang dulu. Kalaupun tidak cukup bukunya, mungkin bisa dilihat dari Android masing-masing. Silakan bapak-bapak di depan, dan Yasin tahlil oleh Ustaz Hafiz. Dengan segala waktu kami persilahkan menafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum la atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum la atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum la atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين، ولكافة الأنبياء والمرسلين، شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم
في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا baterainya kurang bagus. Baterai yang mana? HP. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين استغفر الله العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله وارحم آبانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة ياسين والمعوذتين والتختيم والتحليل هدية من روحنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أمنا Ibu Irma Suryani ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada seluruhnya. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, tahtim, tahlil, dan doa menjadi kebahagiaan di alam kubur almarhumah Ibu Irma Suryani, dan juga kita yang membacanya dengan ikhlas menjadi amal pahala kita di yaumil akhir nanti. Untuk selanjutnya, alhamdulillah Ustaz Ifa sudah hadir. Untuk selanjutnya kita mendengarkan sedikit tausiah dari Ustaz Ifa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa ahli bait yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW beserta seluruh
perangkat, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semuanya. Semoga kita semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin, malam ini tepat kita berada di malam nuzul Al-Quran. Malam yang memiliki sejarah peristiwa penting dalam peradaban umat manusia. Di malam inilah penentuan perubahan dari era kegelapan menuju era yang penuh dengan cahaya. Di malam ini juga kita berkumpul di sini dalam rangka bertakziah, merasa ikut berduka cita atas keluarga kita, tetangga kita yang sangat dekat dengan kita di perumahan Villa Bunga Arengka ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, di malam nuzul Al-Quran. Kita bermunajat bersama, mendoakan almarhumah Ibu Tilma Suryani rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya serta ditempatkan beliau di tempat terbaik. Amin. Bapak Ibu, nasihat takziah sebenarnya kita sudah temukan saat pengumuman di grup. Saya yakin semuanya kita kenal dengan beliau dan merasa sangat kehilangan sekali. Kita yakin bahwa memang dunia ini hanya sementara. Kita kaget, tak yakin rasanya ada peristiwa ini. Karena beliau juga baru saja mungkin, apalagi seperti saya Bapak Ibu, saat beliau pulang atau pergi dari rumahnya pasti lewat rumah saya. Jarang beliau kayaknya belok kiri, lebih seringnya lewat depan sana baru belok kiri menuju gerbang security. Tiap jumpa dengan anak saya, Nafisa, itu selalu anak saya bilang, Aisyah, kakak Aisyah, kakak Naila. Saya mengenal beliau ini sangat ramah sekali. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan yang sama. Maka saya teringat syair itu, bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Ini mungkin terkenal zaman dulu ini, bapak-bapak era-era tahun 90-an. Ya, ibu-ibu ingat? Bapak-bapak ingat? Ternyata inilah maknanya. Bila diri ingin dikenang, kita ternyata harus menyemai benih sebanyak-banyak. Yang saya sebutkan tadi mungkin hanya satu, keramahan beliau tentang tetangganya. Saya yakin Bapak Ibu punya kenangan lain. Dan ini menjadi pelajaran, ternyata kita sesungguhnya hanya menciptakan kenangan-kenangan saja ini Bapak Ibu. Ini kalau melihat mic ini kayaknya kenangan ini ke Pak Antopan ini. Ya Pak? Jadi kalau beliau udah nggak ada, kehilangan kita beliau dan mikrofonnya. Kita doakan beliau panjang umur. Jangan tinggalkan kami Pak. Ya betul Bapak Ibu. Semua kita punya kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Semuanya punya benih-benih yang ditanam di sawah-sawah kita. Sawah kita itu ternyata tidak jauh. Sawah kita itu ya Villa Bunga Arengka ini. Tetangga kita, kiri kanan kita ini sawah kita Bapak Ibu. Yang paling ingat dengan kenangan kita, ya mereka ini, kita ini semua.
Coba bayangkan Bapak Ibu, baru seminggu atau mungkin 2 minggu yang lalu, istri saya tuh paling kaget itu karena sering chattingan, sering sharing. Memang nampaknya kita memang orang Pila Bunga ini walaupun tak sering bersua bertatap muka, tapi sering bersua dalam grup. Andai pun tidak dalam grup, dalam chat pribadi. Betul Bapak Ibu? Akhirnya bekerja istri saya itu scroll, tengok kenangan chat-chatannya sampai ke atas. Cobalah ada kenangan buruk, pasti akan menyesal kita kan? Ini alhamdulillah nggak ada kenangan yang tidak baik. Nah, jadi semoga kita semuanya Allah anugerahkan, apalagi di Ramadan ini, bisa menanam benih di sawah-sawah dakwah kita di perumahan Pila Bunga Arengka ini. Tak ada lagi di Pila Bunga ini saling bertetangga tapi saling menyakiti. Tak ada lagi di Pila Bunga Arengka ini saling bertetangga tapi saling memusuhi. Tak ada lagi di sini saling bertengkar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Nampaknya bapak-bapak setuju, ibu-ibu diam aja. Ada tanda-tanda ini. Setuju ibu-ibu? Setuju. Oh, suaranya lembut, namanya ibu-ibu. Tapi yakin saya setuju. Karena kalau rusuh kita dengan tetangga kita, biasanya kita lewat sana, akhirnya kita belok sana. Betul? Nauzubillah ini Bapak. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Kadang memang kita ini keluar sok kita kan. Ternyata sok kita itu bukan membuat kita terpandang, tapi membuat kita terhina. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Ya Allah. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong, menepuk dada. Semoga setelah takziah ini nggak ada lagi kita ini angkuh, sombong, semuanya hilang. Setuju Bapak Ibu? Ingat petua, penyu di pantai, telur beratus, namun tak bangga. Justru kekayaan kita, kehormatan kita, apa saja yang Allah anugerahkan itu tak perlu kita banggakan di depan tetangga kita. Tapi kalau kita melihat tetangga kita bantu aja, udah selesai. Insya Allah. Karena tak lama kita ternyata bertetangga ini Bapak Ibu. Ada yang mungkin tak lamanya karena pindah, ada yang tak lamanya pindah juga tapi ke alam goib. Berapa lama lah Bapak Ibu hidup kita begini? Sebentar. Saya ini pasrah kalau masalah mati ini Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Sebaliknya, saya juga pasrah aja. Saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, inti yang ingin saya sampaikan sebenarnya, ya buatlah kenangan baik. Udkuru mahasina mautakum. Kenangan-kenangan baik yang sudah ditampilkan oleh almarhumah ini, apalagi kepada kami keluarga ini yang paling dekat dengan beliau, jarak hanya 2 rumah walaupun ada tanah kosong di sana, sangat terkenang sekali. Saya ini padahal masih baru di sini sekitar 2019, tapi penuh dengan kenangan dan ini menjadi pelajaran penting untuk saya dan ingin saya tularkan kepada semuanya. Ayo Bapak Ibu, kita tampilkan, kita buat kenangan-kenangan indah saat kita nanti tiada, yang mereka sebut yang baik-baiknya saja. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syarif Ali atas tausiahnya tadi, cukup mengena di hati dan mudah menjadi kenangan tausiahnya.
Dan saya juga banyak kenangan di musola. Ada yang tidur-tidur untuk anu wifi, itu saya kenangin. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Ustaz Rifa'i, itu adalah pembekalan bagi kita, kemudian mengingatkan diri kita semuanya itu yang hidup pasti akan mati. Jadi kita punya waktu yang tadi disebut Ustaz Rifa'i, kenangan adalah dimik, itulah mudah-mudahan. Tidak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 10 dan kita akan terus berjalan acaranya, dan untuk selanjutnya kata sambutan dari Pak RW 11 kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Ketua dari 08 Bapak Hendri, yang saya hormati ahli baik Bapak Anton Amri, dan bapak-bapak serta ibu-ibu para takziah yang berbahagia. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah Bapak Amri, yakni kita bersama-sama mendoakan istri beliau almarhumah Ibu Irma Zoryani. Dan yang kedua, bersolawat serta salam kita tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu para takziah yang saya hormati, tadi Pak Ustadz bilang selalu kenangan. Ini kayaknya temanya kenangan. Saya di sini Ketua RW 11 juga punya kenangan. Kenangannya juga ada hubungannya dengan almarhumah. Kenapa? Saya selama ini sebagai Ketua RW 11 sangat tersentuh sekali kepada Ibu Irma yang selalu aktif tadi di Villa Bunga, tapi beliau aktif di kegiatan, segala kegiatan ibu-ibu PKK yang ada di RW 11. Dia aktif di kelurahan, kecamatan, untuk kelurahan Sidomulyo Barat dan khususnya untuk RW 11. Saya juga sangat terima kasih sekali kepada beliau, bahwa beliau memang benar kata Pak Ustadz, beliau adalah orang baik, Bu, Bapak. Beliau orang baik itu. Dan terakhir kali saya ketemu beliau pada saat saya mengantar ibu-ibu PKK pergi ke Sumbar, ke Payakumbuh, Pak. Nah, disitulah itu memang dia memang orang yang sangat baik dan memang bertetangganya cukup baik sekali. Pokoknya nggak bisa kita bilang selalu dia memang baik, selalu baik dia, Bu, Pak. Nah, itulah mungkin kenangan yang saya sebagai Ketua RW dan juga senang sekali karena ada warga kami yang juga ikut aktif dalam semua kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu juga yang ada Villa Bunga khususnya, ayo kita sama-sama bertetangga. Kita ini bukan RT 08, kita di wadah yang agak luas sedikit, Pak, ya, RW 11. Mari kita bertetangga, tidak ada katanya gontok-gontokan atau itu, tapi mari kita sama-sama saling merangkul, saling berbagi, ataupun kita saling bekerja sama khususnya dalam hal kemanusiaan.
Sekali lagi, dan juga saya hanya sedikit nasihat kepada Pak Anton Amri, sabar, tetap semangat. Beliau sekarang menjadi dua, sebagai ayah dan sebagai ibu. Semoga beliau tetap kuat, tabah menjalaninya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak RW atas kajiannya. Mungkin selanjutnya kesempatan dari Pak RT kesempatan Pak RW. Mohon izin saya berdoa dari Ibu karena kondisi juga kurang sehat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini. Kita berada di bulan suci Ramadan. Kita dipertemukan di majelis takziah ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang Allah hormati, pertemuan yang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Anton Lutbai. Ada juga orang tua Imal. Mana Bapak Ibu? Assalamualaikum Bapak. Jadi nggak ada. Ibu juga ada. Ibu. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW, perangkat RT, Ketua DKM dan pengurus, Ketua SKM dan pengurus, dan PKK juga ada, PKK RW yang kita hormati, Bapak Ibu, kita takziah yang dimuliakan Allah. Kami dari pengurus RT 08 mewakili warga Binagunga dan kesempatan ini mengucapkan turut duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Irma Suryani, istri dari sahabat kita, keluarga kita, Bapak Anton Amri, sudah seminggu lalu. Ini sesuatu yang tidak kita sangka, Bapak Ibu. Kejadian ini sangat begitu mendadak. Padahal sebelumnya juga saya masih melihat beliau dengan almarhumah isi jalan di sekitar Komplek Binagunga. Dan ceritanya kita sedang kumpul pagi-pagi di musola satu besar di subuh. Setelah kumpul, Pak Anton telepon Ustaz Iqbal ya, memberikan kabar almarhumah sakit kritis di ICU. Itu hari Jumat. Dan bahwa yang hadir waktu itu pagi itu langsung ke rumah sakit, Pak Haji, Pak Ustadz, ada beberapa bapak yang lain untuk menjenguk kondisi Ibu Irma. Setelah itu pulang. Itu masih jam 9. Setelah Jumat, saya ditelepon sama perangkat PKK bulan gitu. Beliau telepon saya gitu kan, BRT, tapi beliau nangis gitu kan. Saya pun bertanya, kenapa Bu? Ibu Irma katanya, kenapa Ibu Irma? Ibu Irma sudah meninggalkan kita Pak gitu. Istri saya dengar gitu, beliau juga kaget, shock gitu dan histeris. Siapa gitu? Ibu Irma gitu. Saya memastikan lagi, karena tidak nyangka. Saya telepon Pak Anton. Pak Anton, apa kabar Ibu Irma? Beliau menjelaskan, maksudnya Ibu Irma sudah meninggalkan kita semua. Insyaallah
di hari Jumat, hari yang mulia, di bulan Ramadan, bulan yang mulia juga. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah tempatkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Banten bersabar ya. Ya, saya melihat kekabahan juga beliau ketika di penyelenggaraan jenazah di Kuala. Beliau itu bersabar karena memang siapapun pasti merasakan kehilangan ya, apalagi orang tua yang sangat dikasih dan dicintai. Ini pengingat untuk kita semua sebenarnya juga yang hadir, bahwasanya kematian itu juga sudah Allah tetapkan dan kita banyak-banyak mengingat untuk mempersiapkan bekal kita supaya malam ini untuk menambah keimanan kita dan mempersiapkan lagi hidup yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Selama beliau di Villa Bunga, alhamdulillah seperti yang sampaikan Ustaz tadi, Pak RW tadi, beliau adalah orang baik. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Dan juga Pak Anton dan keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dan ujian ini, bahwasanya memang ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi qada Allah. Dengan kesabaran dan ketabahan Allah ganjar dengan pahala yang lebih banyak. Baik, itu saja mungkin sedikit sampaian dari kami. Dan kita hari ini saling mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Mungkin dari RT ada sedikit santunan, mohon kepada Pak Anton diterima. Izin Bapak, ini sebagai bentuk kasih sayang kita pada warga kita, mau diterima, semoga bermanfaat pada ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak LT 08. Untuk selanjutnya mungkin dari Ketua SKM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rasulillah ajmain. Yang kami hormati ahli baik, keluarga keluarga yang sama-sama kita hormati, Pak RW 11 Jawa Barat, yang sama-sama kita hormati Pak Ustaz Tadi, yang sama-sama kita hormati Pak RT 08 Villa Bunga Areka, yang sama-sama kita hormati yang tua kita Pak Haji Fatahir, yang kami hormati bapak-bapak jemaat takziah yang berbahagia. Teman-teman, marilah kita selalu panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu salam terutama selalu kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jemaah takziah yang kami hormati, pada kesempatan ini ada yang beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami dari Barakat SKM mengucapkan turut berduka kita atas meninggalnya saudari kita Ibu Irma, istri Bapak Anton. Semoga
almarhumah diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat orang-orang solehah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini kami dari perangkat SKM juga minta maaf kepada ahli gaib, mulai dari almarhumah di rumah sakit dan sampai kegiatan pada malam hari ini. Mungkin kami ada salah atau kurang maksimal dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf Pak. Selanjutnya dari kami dari SKM juga ada sedikit santunan buat ahli bait. Jadi nonton Mas Musodo. Mungkin Bapak itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ketua SKM Bapak Soles. Untuk selanjutnya kata terakhir adalah dari ahli bait Bapak Anton, kami persilakan dengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan mungkin dengan adanya takziah inilah kita bisa berkumpul dari sanak saudara yang jauh, tetangga yang jauh, warga yang seberang datang ke sini, dan saya juga bisa mengenal, oh ini dia sahabat atau teman dari istri saya, maaf. Jadi di situ saya melihat luar biasa. Jadi dari sahabat-sahabat istri saya, ternyata yang disampaikan oleh Pak RW tadi, beliau sangat aktif. Memang mereka, istri saya ini minta izin ke saya, Pak boleh ikut PKK RW, silahkan, saya bilang. Lurah silahkan, saya bilang. Jadi selama itu bermanfaat bagi mama, silakan lakukan. Papa boleh, mama boleh pergi ke Sumbar, boleh, silakan. Jadi alhamdulillah selama masih sehat dia dan tidak menghalangi atau mengurangi tanggung jawab dia sebagai ibu, silakan. Dan alhamdulillah, dan ternyata apa yang dia inginkan tercapai dan berjalan dengan lancar dan kembali dengan sehat dan selamat. Di sini paling saya sudah paling tidak menyampaikan panjang lebar. Yang paling saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tetangga, kepada seluruh warga, baik yang ada di Villa Bunga Alengka, baik yang ada di keluarga besar dari saya, pihak keluarga dari istri, tetangga di Kualu, Sukakarya, dan tetangga di manapun berada, ya baik di RW, kelurahan yang kemarin alhamdulillah datang semuanya di rumah duka di Kualu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan minta maaf yang sebesar-besarnya atas waktu mungkin yang saya minta kepada Bapak untuk hadir, dan Ibu mungkin menyita waktu istirahatnya. Namun di sini saya benar-benar minta maaf sebesar-besarnya. Disinilah mungkin saya bisa bersilaturahim kepada Bapak semuanya.
Baik, terima kasih Pak Anton. Alhamdulillah semua rangkaian acara telah kita lakukan, dan saya selaku MC juga mohon undur diri. Maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, dan insyaallah ibadah Ramadan kita ini akan lebih baik dan lebih sempurna untuk kita jalankan sisa akhir Ramadan kita ini. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat Pilar 2, Pak Taher, Pak Jupri, Pak Doni, Pak Andi, dan Bapak-bapak semuanya, terima kasih kami ucapkan atas dukungannya. Dan sekali lagi, karena waktu sudah jam 22 hampir setengah 11 dan kita akan persiapkan sahur dan seterusnya, kami undur diri, dan saya juga mewakili yang lebih baik juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Bu, ada makanan cemilan silakan dulu. Ambil atau diminum. Sampai dulu untuk merokok. Sehat. Apa kabar? Mau lebatin? Macet enggak? Macet. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق.
الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهديني الطريق، نور لي الطريق، نور لي الطريق، نور لي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي We're here on this special day, our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair.
حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Putri kan dapat ya dia. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and darkness all around. You feel so hopeless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. 'Cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, inshallah, inshallah.
Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.